आनंदर कथा आम आज एमती जड़े भयसी वर्षियान माँ को पाखे पहुँचीचु जी बाबा प्रथम बेलर शिष्या शतायु महिला आम समस्ते प्रणाम कलु एवं पाखे जो अनुभवर कथा मुहर बारी ही पड़ूला कथा न कही पारे भी सी जो बाबा बाबा दी थर कहते से ऑडियो विजुअलटा अपन टिके देखतु। बाबा को देखिनु देखिले तो ताको मुहरे ताको भावरे केमिति बाबा प्रति समर्पित भाव सब नई आसी एवं मुहर छापरू जना पड़ुची कि एबे भी आत्माराम ताको हृदय भितर विराजमान करुचंती। आउ ए संपर्क रे हम अधिक जानिबा पई आसंतु आमे ताको पुत्र नारायण बाबू सहित टिके कथबार्ता हवा एवं मठ एवं आत्माराम ठाकुर आत्माराम दास को संपर्क में किसी अंतरंग आलाप करवा। आपनकर परिचय टे मो ना हला हिरणमय दास। आज्ञा ये मु जे नारायण नारायण बाबू बोले मो सान पुओ। आज्ञा आउ बौर मो सबटु सभा सान पुओ। आज्ञा आज्ञा अच्छा आउ आपण मठ को जाइचंती? हाँ मो सब बड़े कौन टिके बाबा सहित बाबा तो सहित मिसिते मु बाबा सहित यंग थिला बेले बेसी संपर्क आछि मठ हमर सब किछि। आज्ञा आज्ञा मठ दीर्घ दिन हला हम जाउछु। हो हो कौन टिके स्मृति अछि बाबा को विषय रे मु स्मृति को कहि बाबा त्रिकालदर्शी भलो कथा किंतु सिए खोला खोली भाव में क्या किसी कहीदेवे ये सब नहीं से लुचई छपी रखी सब रख ठीक समय ठीक दृश्यपट देखा ठीक समय देखा यही हूँ मोर अनुभूति भक्त अंतर कथा से जानी। हाँ हाँ अंतर जमी नो तो भाविया किसी बो अन्य माने बापा हिका मामू भी आपनकर भक्त थिले बहुत भक्त माने सबुठु अंतरंग भक्त मामू थिले सान मामू थिले ना कौन लक्ष्मीधर दास लक्ष्मीधर शकुंतलापुर आज्ञा एमती भाव अच्छु आज आज पर्यंत रही मठ सहित आम संपर्क रही त्रिकालदर्शी बोली आप अनुभव कर अनुभव भाविया किसी गोटे सामान्य घटना टी कहना मोर सेमती प्रत्यक्ष अनुभूति ना कि आज्ञा किंतु मो अनुभवटा गोटे अलग जिनस अनुभवटा अलग जिन अनुभव को व्याख्या करी हबनी तेणु अनुभवटा मु कहूची मुझे कहली सेटा मोर अनुभव तेणु प्रत्यक्ष भाव में कौन से प्राक्टिकल बा कौन से क्षेत्र में सेटा फिजिकली जानी किंतु अनुभव मोर अच्छी से प्रत्येकाल भावियार किसी आपण पाखे तो आपणकर माँ अच्छा जी शतायु महिला महेशी महिला बाबा परम शिष्या एवं दशहरा जाते आपण तो मठ को जाइए आपण मामू ठार आरंभ कर परिवार समस्ते ठाकुर को आश्रित किंतु एभली गोटे घटना कहतु जोटा आप अनुभव नहीं कि शुणी बाबा पाखे प्रत्यक्ष भाव अनुभव कर वार्ता भिणेकर सान भाई जे पुओटी हजिगला सी कटक रू फेरुला से छोट पिलाटे किए नहीं गला। अच्छा सी आसिक बाबा शरणापन्न आज्ञा बाबा शरणापन्न होला परे बाबा कौन कले एटी माँ पूजा कले पूजा कला
ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ପୂଜା କଲା ପରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କହିଲେ ତୋ ପୁଅ ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ପଳେଇ ଆସିବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆସିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ଚମତ୍କାର ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଚମତ୍କାର ଥିଲା ବୋଧେ ଅଶୋକ ବାବୁ ଜାଣିଥିବେ ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଚମତ୍କାର ଥିଲା ସେ ଭଣଜା ସେ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ଆଉ ଥରେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟା ସିଏ ବାବାଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରୁଥିଲେ ତ ସିଏ ବାବା ହଠାତ୍ ସେ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଦ ସେବା କରନ୍ତି ସବୁ କରନ୍ତି ଗୁରୁପଦ ସେବା କରୁଥିଲେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେ ତୁ ଏ ମୋ ଗୋଡ଼ କାହିଁକି ମୋଡୁଛୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ରହିଲେ ସେତିକି ସେବା କର ସ୍ୱାମୀ ହଉଛି ଦେବତା ତାଙ୍କ ସେବା ତୁ କର ଏଇ କଥା ବାବା କହନ୍ତି ଆଉ କଣ କରିବେ ଲୋକ ଜାତକ ନେଇକି ଆସିବେ ଜାତକଟାକୁ ଦେଖିବେ ଜାତକ ଦେଖି ଦେଖି ସେ କହିବେ ଏଗୁଡା କଣ ଦେଖୁଛ ଜାତକ ଦେଖିଲେ ପାତକ ଲାଗିବ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କପାଳରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଘଟିବ ଆଧରେ କିଛି ନାହିଁ କପାଳ ଲିଖନ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମେ ଯାହା କର୍ମ ଧରିକି ଆସିଛ ତାହା ହିଁ ଭୋଗିବ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ କହନ୍ତି ଅତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ ପାଠ ପଢା ପଢି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ପୁରା କର୍ମକୁ ବେଶ କରିକି ସେ ସବୁ କଥା କହନ୍ତି ବହୁ ଭଜନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେ ତ ସାଧାରଣ କଥା କିନ୍ତୁ ସେ ଥରେ କହୁଥିଲେ ନନାଙ୍କୁ ଆମର କହୁଥିଲେ ଆରେ ହେଇ ଏଇ ଯୋଉ ପାଠ ପଢୁନ ସବୁ ଏ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପିଲା ଆଉ ହେବେନି ପାଠ ପଢିବେନି ଏ ପାଠ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ଏ ବିଦ୍ୟା ଅଂଗ୍ରେଜ ବିଦ୍ୟା ବେଶୀ ଦିନ ପଢିବେନି ଏଇ ସବୁ କଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆର୍ଟସ କଲେଜ ଗୋଟେ ଚାଲୁଛି ଆଉ କଲେଜରେ ପିଲା ବେଶୀ ପଢୁଛନ୍ତି ଅନୁଭବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଏଇ ପାଠ ଆଉ ଚଳିବନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ସିଏ ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ ଟା କରନ୍ତି ସେ ମାନେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଏବଂ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମାନେ ବିକାଶଶୀଳ କଥା ତାଙ୍କର ସେ ଡିସ୍କସନ ସେ କରନ୍ତି ଏସବୁ ରହିଛି ସେଗୁଡା ଦେଖିକି ଆମର ଆଦର ରହିଛି ଆମର ଏବେ ବି ଆପଣ ଆତ୍ମାରାମଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ରଖିଛନ୍ତି ରଖିନୁ କେମିତି ସପରିବାର ରହିବେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଯେ ଆରେ ମୁଁ 3 ପୁରୁଷର ଗୁରୁ ଗୋଟେ ମାନେ ନ ମାନେ 3 ପୁରୁଷର ଗୁରୁ ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଆତ୍ମାରାମ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ପରିବାରରେ କରନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଏବଂ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ।